দাম দেখে বুঝতে পারছে না। শর্মাদা খাট মারবে না, মাছ গেছে। बोलना डूबिले मत घर के सोचा था पूरा ढुका दिले पानी कि रे ওই দিকে উঠে যাবে নাকি ওই দিকে जाएगा बोले हाथ दिए मेरे ना जाए पहला मछली डबल मिनट में हां डबल मिनट डबल नहीं आते आओ कौन से যত কাটবে শুধু অত ভালো কাটি দেয়া যায় হ্যাঁ এটা ঠিক বলছিস হ্যাঁ ना वीडियो बनाओ इस साल का पहला मछली है ये भाई बनाते हैं भाई बनाते हैं हां এই মাছ নিয়ে তুই চল ও भी কোথায় গেল ল্যান্ডিং আনতে গেছে ল্যান্ডিং আনতে গেছে सामने चलिए मछली मारना मार सामने चले मछली खूब स्पीड बा सामने हाथ তুই মাছটা আগে কর একদম বানাচ্ছে তো তুই চল না এই যে ভাই তো বানাচ্ছে তো নিয়ে নিবি থেকে না না চিন্তা না এই কলটা তুলিস নি এই নাটা তোলো হ্যাঁ আরে তুলে রাখ কি বলছিস যা যা এদিকে বাপ্পা বেরিয়ে অমিতদার এখান থেকে আরে জড়াবে বড় মাছ জড়াতেই পারে ও কি কাবুতে থাকবে নাকি এমন কিন্তু যাবে বাপ্পা লোহার দিকে না যায় দেখি যাবার না না লোহায় না চলে যায় টানতে টানতে তুই আর ওদিকে যাবি না কিন্তু हो रहा है हो रहा है नीचे चल रहा है नीचे वो सामने से बढ़िया आएगा नीचे चलेंगे तो सामने गायब हो रहा है नहीं तो अभी डूबी ছিল মুখে হয়েছে মোর हाँ डूबी তাহলে ঠিক আছে बहुत जोर बा सावधान से बाप्पा देख छिप में बांधा लो छिपटा ऊपर करे ना तो भाई छिपटा ऊपर करे ना এই লোহার দিকে যাচ্ছে নাকি রে छिपटा ऊपर को তো ডবল কলে চাবিতে ছিপে ডিস্টার্ব করে বুঝলি छिपटा এদিকে को না না ফস গেল छिपে তোর কলটা তুলেছিস রবি তোর কল তুলেছিস তোর কল ফেলাই আছে ও তোরা মাছ খাবে উঠিনি अरे इतना जल्दी ना आए अभी कॉलटा गुटिए दे ना कॉलटा गुटिए ना गुटिए दे इधर उतर जा अब मछली आ गई सामने ऐसी तो पापा सामने आ जा पापा था के यूट्यूब से ही छुट्टी
রেডি আছে। প্রথমে ট্রেনে যাবো তখন দুবার তখন বলেছে পুরোনো কাতলা, হাইয়েস্ট পুরোনো কাতলা। পুরোনো কাতলা। না এটাও ছাড়া বল, না ট্রেনে যখন তখন বলেছে।